Yodeline. 6 Yodeline. 7 Karen. 8 Karen. 9 Margie. 10 Yodeline. Tapos, yan. 11 Jonaline. Ano to isa? 12 Julie Mee. 13 Gumba. 14 Rahab. 15 Albert. 16 Julie Mee. 17 Karen. 18 Gumba. 19 Yodeline. 20 Albert. O, ayan, kompleto na. O, diba? O, ang likot niya. O, di tayo nakapag-flex. O, wait lang, Ken. Flex. Dali, flex. Ay, dali ka, dali, o. Oh. Flex. Ay, mag-charang daw muna. Flex. Flex. O, diba? O, babalik ako mamaya para sa ano, sa ating 500 pataas na ano, roller coaster. Bye everyone. Bye.